otwade ni a na wahwe bebia na ma oni firi baaye na ekona akoka sa na ma no ntifuo ho o ma bɔ ne ho ban nti wo na wo ye dehye na wa ma na hwe no akoye obi foforo e dehye Mama kwa ba ebiem mumi aba ma ho ofe ma de nyina obi yire obi girl obi single mi ana miti hey twa de paga guy and so da fofo trade ampokwa me de adom ye ene ni ma mi sa be bon komo bi ye betwetwe nkomo ene de mi ka che mo se mi de bia magi madwa ya na nya de ketu mi ko yin nsem mi pie mu do ntia ti mo subscribe na mo like it na mo comment it na mo share mami wate me da se bebre me chia mo nyina nso mami sire owe ne dey mami enkwoswe okay time na mi sha no se bia mpanyimfo be hwai ofie na ye mo omu nsu a oje peje nso ni kosoro odi shefom wo hwe bi egu ho ensan so a se ye gini sikola de na si betu so a obepa glass na kapehie hu wa peja kosoro apeja abafom wo hwe bi egu ho na menti ase de bia so mbe yam so o wo hwe nso gu ma dem ha se ye dem ko mo prefer se ka ketuo bi so ho na ye mfutro mu do mu hwe gu obum mama se ne sen okay empempi no ye nipa no ye nka ye chi opo wachi a we nyina wonte ase especially akwantufuo won se bi ho ho na wenya ho wo film o mani nsu a o hwe ne benkum a na o hwe kakra e de egu fom o kra fie kra na nanom samanfo se wo kwai o mo fa ne kodu jojo tisi wa kodu jojo ne ya mani nsu a so o ma nanom bi ye den ansa na wanom bi okay ade bi ade be mani bia na so ma nanom ehu se wa momu bi na wo kwa wa nwasan ne na ye den akodura sumdwe mu ya bofo no enti ye ndidi nja ye nanom ti bo wo twatroma na ba meneta na atofom o twa na egu fom ne aka cha say ene de nanom aba fie enti no nanka wo se oda sani bia wo hwa na wapeti aduane ama nanom samanfo most especially omo amugusu tie busua fie ebesi nne ohwa otnu amokra na no to bia pete ofutu tokoko ana maka na sen mu futu ana ye den oye tokoko na ofufu na otu bi apete oye tofufuo na otu bi nko ade na odi apete emokra ti me represent tona eye white no na odi amom ti wudidi a na anidie mu wunsi ohoro onse wi a onum kakra na de kakra gu fam de ye beto ye nananom a na omo ye no ti wudidi a nkwan de kakra gu fam no atwaduane ato fam ahonhom ni nim okoma mo mpa ya wo bo na wabesebese wa no aka akire omo enkrama ni nyina mo abefa de mum na so ahonhom ehu se o what you say enti eno ase kire no mami me stepfather mami 120 almost possible I remember said that mama who mama no na mama no ontimi nkwafom bim because ese wanyini that time I was somewhere like 6 years mama no bedi bibia na ote futoa oto obenu muso a oto edu akwasida wo shefufu me ne wo ka say for the past 10 to 15 years 20 years mama ni nyareda so ya brewa oto but just like say when you ama na adwen no ayenkora adwene but we refie o sisie ya on shede nhumi yie otimene na mekra na ebe mesienu eyemia on say wo kai unchira nyi umma ye som da ye kwa kurasi da bia no 90% ase kire no opo wachi po ya ma spiritual role call ye bisa anti bi oba simesi nya na awo no wase yan o ma me na wuko na ba ne se na ne din wo ho no nso fa ni die ma nana no ne ya fro
ni e kire so wo pa wachi aha na ufire wo maame achi nie wo papa achi nie wo na hwan se wo be kasa wachi nye wo be hunu ho fiti wo se wo ye teenage akosisi wo be hu wo pa wachi wo be hunu wo akurase wo kai wunchi na wo didi na bese wa no frɛ wunchi fo bi awuo se ana wo ye samampa wo ne wo abusua samanfo a mo ye samampa munsuo nie monsanie modwane nie o de mo wonya abayama ne odi fokro mu twitwaje pa tutimi hie nipa bofo wo wabrabo mu continuously sadia ye yema obi a na ne nkrata azam ye den a ye se ne papa saman endi nechi wa kwantum na hwehwe nipa bofo na ne nkrata sam nyina ya frɛ ne phone so ye ni interview ye guarantee ne citizenship man no sa na tie wo ma ho kwan wo se meme kai me papa wo tiase a nkama ye bibia ma no enti ne numa sam so ye gina ye na ma papa ne kenya ne ho enti sa wo kai wunchi a wunchi kai wo po wachi po ato ate ase aha eya na obi wo wa o se mesifie abusuafie ma ye ne ye yesi yakum no wanwonsa wani apaye wanfre fie nsama afo ye nsama ampa nyina baabi a mo nsa no wanfre fie nsama afo ye nsama bone nso a mo so mo chefa so bone fo sore me a monku mame apapa sore sore a eno so munyina mame enti ta bia no ye kai omo a ne ye mo bibia eye adwuma wohu omo ani esu ye saint no wenye St Peter's asem ye nana wona nanse mesi a wonim no antifosu ya na anim na wona na fosu ya wawu kwade daada ono ne nananom ono so akote ne nananom omo asem ne ye ken St Peter de wunnim no nti wo yi apa ya fra wo nana fie nkonwa wo friends amanfo ewu kɔ no omo na wo fra omo chichi kuro no omo de yi sekan de kan bo fom de aso ene wa be ye de hye wa firi kunya fie wanya homaso se omo fom jimi omo ba jimi bre no omo fa nko so afeso kra ntimi nto dwan ba ko edwan po nsampo anansuo mpo untimi to bida what you say eden ti eto dade ebetimi aye nyina ne se onipa wo kwa no wakai wunchi didi na ebi to fom a emfa na nananom so hu mami last time ba ufia o mami akukọ na mi bi akukọ ne koma no na ta ene to fom 19 am fa bi because sense wa kire sa na ma we nyina enti no hie bi afi umu a wa firi mu pen a udidi a okai no why ono mo a okai no because what ase na o fra o se sister e komo demia ka o ma ne nkoda kom debi ti se wawu kwa o mu ni makode dan so ye de tu fom a kire sa ye kai o nti na ya na ebi de etone ya de konsamampo nkoma nsamanfo aduane sa nipa no bodi due nya ne da sa nipa no o de ne fa ba na won nsamanfo na gade no obro mo nsa wan suro mo wan nyoma han wan fele so mo ye filthy wa free ni dem for wadabre pa amante de na yesisi fom e de etokoko etofita akomo mo nsa amomo aduane o se me de ni kwa aduro so akoko no ufunu beka ho mami sometimes for mo de si nkwantanan so kwan na ewura sie ye ho no o se ukosie mo kwan keto bi no cool tidio na bushie ni amre ni bi no ba no abehwia kakra they only inhale the flavors of the food no ahwia kakra no okọ enti otwade ni a no wahwe bebia na ma oni firi baaye na ekona akoka sa na mo no ni nchifuo ho o ma bɔ ne ho ban enti wo na wo ye dehye na wa ma na hwe no wakoye obi foforo edehye enti ye ma ye nananom yan sisters no yen kaya mo enti na nyonkrofo no na mutimi ton nwom e kai nananom akofo no na mo kwa akwa na mo kai nananom samanfo na mo bɔ mo din kantam to mo medi o manim konya afa na nsankyere na eden esi enye demonic. This is Africa. Why? Mami na obi kai ye wo how obia faso eye na paye me pa chan na obi wo ho a ogu nanim e benkum nifa na chi na no no ase che se ba de bi wini ne se me na fi me kwa bre mu ya ne se wo de ko hwa so na de gu fom na da hwe so na de gu fom okay but the last time de mi hu ye ne se mami wo kwa ya ma me hu da wo de bu wanim
wachi benkum unifa mehu okay ase ne say me are surrounded with so many energies you know mintimi ndidi nja ba akofo okay mintimi ma ba akofo nsan nyi de aka na enti eyetumi ne yede ye ni bia untimi nye okay eye kasa ne yede ye unimu a untimi nye oya ye ti se tontoro wa o de boro ntwene mu mfa so bia aha enti eyetumi me na mete kasa na se na wo ye enti eya na ye kase obi wo wa otimi frɛ abawa me ni Ghana me wa kwantum me ye da ye yi apaye me kyerɛw apaye eye easier unya flower pot a dotie kakra wo na wo betimi aye me kyerɛw sɛnea me ka no nso be ka wo de esa me yi apaye me kama me hu nti no wo na wo behia na wa hwɛ sɛdeɛ wo so be ka no ye tumi ene akokoduro na ka ye mfa agoro nye because omote omba bi dwuna mo ho na ye frɛfrɛ omo ti wo frɛ no no be gina na be se wo ye concert ya se de obesi atwa fa so abɔ mframa bi agu ani so akɔ no be nu ho nti apaye no ene nsa gu no obi ane se de oye no fa ne se mami odoba akua me be se me ye bi okay me be se me sua me be se me kai me chi se me be ya ni ma be ye mra mami me nem se ngu be mo hwa me no o be so mo ye bie but send your best at say send your best at ya ka no ebre was ye gu apaye no o se wo ebre bi wo ho a ebre we ye perfect for o ya apaye ebre no mami fa dom ye o de fa sa de we dom ye wa ma ebro nya de sia bopa ho a wo yi apaye a eye enwumre ni sia ebopa ho a wo yi apaye a eye awia so yi apaye a eye anapa bre o wo yi apaye a eye okay na awia de no ye ni di onim awia paye no nti unye baifuo samte ha yi dia ya napa ananyumre de why na obi be ka se be pana homache 12 eno de o ko okon anim nti wuyi na ati so obi kasa wachi a yentwie ni okay cause that time no na ujafo so apie ti wo yi sa paye no na ati se wachi a yeduro ntwewani omo be so wa hwese wo wakokuduro se de wo bi sa na ye de mawa wo be so mu a pati ase nti na to da ye apaye gu ye nimu a ye sandi bi ye den ekoye chi ohun se what de ya wo ye ase mami ye fa me say me pese me hu baby a se ugu apaye wo baby a cementi a enye papa gese emfutrum enti ye nuanu mo wa kwantuom flower pot onkoto flower pot won te netini onya flower bi a no de sim wa wie compose so de flower sim na on say to indicate say oh yeah adwuma no so ni nkum flower bi a okay what you say akoko mesa na obenya bay leaves na obenya bibi a fo say unya eya de spiritual leaf bi a na akoko mesa e best wahu na wo de sim na uyi wa paye why into osore ebi anopa be ya anopa be 6 a was me before say me pie no was say me yi apaye sa me no ka say omunni calabash yeah e de be na was odi nso gu yeah was ceramic bi wo ho a eye kama ate was ceramic bowls ni bi wo ho a utimi de ya de ma ne yiye okwa African market utimi nya kra wa kra ni bia ya wode maybe wa ya simple won say represent Africans sa benya bi wo ho ya design ho omo pese ya attractive keke calabash enti wanya bi na ukọ Arabs no ana Indian for spiritual shop a onye mo ade rounds ni bia utimi de Paul like ana say Indian for cup na ye say yellow bi no ai onye bi ye okay na onya silver ade ya silver ti sa lomi ye onya glass and so a ye utimi de Paul libation but me de na de kra na yi apaye mami what chere kwan a e be fa so a e be yi apaye no yen sem no yen starting like how me ye practical na obeti ase mate ma chere mo why nti yen twa so ye be chere sisi a mate mami obi nsusu wo ho a ono onim de eko ase onim hwe ni nya ne se bo wo no ma if ofili so de bi gu fom no de bi agu fom
or no man sound for this kind of big form. Send the pana only be a on cash only any adjunibia for hono. Send the panel like when you bad energies around the person and I say when you say only say only. Yeah, na kuma mono when you never baby yes sir. Into only. Dear only crana or yet ordinary person a only share no. So what the good for my then anonymous some fountain or the good from to believe in ancestral energy. Okay. Because it is up to you to call them and to invite them. Say, Monsieur, you money. Omo be wa omo protector. Omo be a kwai ma. Omo be we ni monyamu. Enti se wonim we mu bia dia. Eni e wo no Monsieur na nim dia. Ti ade bu for ma na nka wa ye den. Wonchai. Aha. Because ayen samanfo ne ye de sa ne ama no egu ho. E de momo. Ansa na ahonhom foforo bia beba no. Efie nkonwa. Efie samanfo di ka be didi wonsam. Ansa na ahonhom foforo bi beba waba. Atiase. Shedase. Let's me that say. You see the mommy opese or ye practicals kakra. Na you who send ye. Etie na me nuanu ma mo abrochie ma memo ye papa no mo ye na fofo na mo na mo pese mo hu send ye no. Mo do nti na mami so pese wo ye. Mo amunti. Mo ne say mami wo adaje ma mo afisa mo no. Ni me bebre wo mo nsanka. Mo ni ha nti mo nsanti mi nka. Iti mo do nti so be practicals na mo na motimi ayebi. Aya mo nkai say eye say wo be ya paye. Nti flower pot na mami say mo nkope no. Modern akopɛ ketua bi na fa pɛ so garden mo kana betumi a wo de living room kana de besi kra na ni nyina ne se na nanom bete wonka na wa ya amaye mo me enko ne enko hwe mami me da se okay me be stress dia oba na be ma wo pese wo ma afore wo for libation ema one sisters a eye positive a wo be ye en fa ho ne gender so your ba so your be ma e normal ma dey din kan ye wo ensan ye wo nsuo we ye nsuo e normal so bia benya nsuo dia ye nti esan said nipa nyina ani twi okwanya kopon na enim so na ye abodi nti edi kan ma ya pa ye so ade kire osoro botan odoma kwanya kopon onyame a woye apuoye nya kopon na woye akaye nya kopon woye atifi nyankopon na woye anafo nyankopon eye me waba wafuna abawa ana mejira hai na me frefre me fie nkonwa eye nkonwa pa samunji o me fie samanfo eye nsamanpa samunji me frefre me fie abayi ya bayi pa samunji na me fie mu ati eye mu ati pa samunji ahomodoma kwa nyankopon de dua me fie mabusuam me na chi na me de chi ye papa me frɛ mu nyina sɛ mu nyina mo mrɛ o me nsuo nie afi na maka asase ntam ka asase tumi ye tumi pa me nante so a me kɔba na me dan no me ka won ntam sɛ wo nsuo nie o gye wo na honhom nyina ti aye wo na nipa nyina wie ye nso ye wo me ma wo nsuo na me ka ntam ato me tiri so sɛ me abawa me ka me papa fie nkɔnwa ntam sɛ efiri ne kɔ obonefo asɔre me so a me bɔ adane kɔ abusuo no me ya power so ma me bɔ adane kɔ so mo hwehwɛ me musuo enko mo so omo hwehwɛ me amane mu a amane enko mo so kose na me ka pra na tu me kronkron tam de tu me tiri so sɛ efiri ne kɔ de hwehwɛ me musuo mu no sɛ ensuo ta apra na enwa sini mu enka no na enka ne mma na nya dansidi sɛ odoma nkwanya kopon ahya me nso ahya me mma ene me nana nka nso anso sɛ me mre nso ya oda sɛ ni biere ni hɔ a obekumi nti me kan tam kose ya me hwehwɛ amensan kan ye sɛ ya me de odoma nkwanya kopon fa no me ya me bi sɛ ya mfa ma me sɛ ya me de odoma nkwanya kopon fa ma me ɛpona ya me pono sɛ me momu a me duru ho a emie ma me we ne ntam amaka me kɔ odoma nkwanya kopon tam sɛ enye kɔ amen na ma wie na fei we eye busuofuo ensuo enti ye frɛ nanka me nkyerɛ nanso ekua de panti ma kyerɛ ye nyina ye esua de
Ose obi ento ensa enhyira ne tamfo. Ti ensuo we enkyene bi. Se baby awo no wo ye bibi mamu ha na nya tu kwan a wonya kwara bi a na de nkyene agum. Me be kyerɛ sɛ de a wo be pam ahoho fi a efie Awurade afiro ho. Enti ye di kan a me ka sɛ efie nkonwie nye nkonyapa. Na efie tumi enye tumipa. Efie be yie, efie honhom. Efie samanfo enye samampa. Se eye mafuru machi ena mfiri a. Na me kan tam se be bia me gina me na ase anua. Ase nsi okose. Se me firi mu firi a, me firi mu musuo. Efiri me papa chi a. Me ku ase nsuo okose. Me firi mu fi a, be firi mu musuo. Sa mo hwehwe me a. Efie samanfo eye samampa ni adanse. Se me ne mu eto nkwanta ya pai. Uwia na wahwie wonsuo e de amompa na wabutu kra. Sei ene kwan ya hodo anketenkete a odasani wutime fa so eyi apaye a enye demonic. Odi pramusuo firi wo so. Odi pramane firi wo so. Na uyi nniama a ye nniama fie nkonwamu a na enye nkonyapa uyi firi ho na de ye nkonyapa pa de otwede ba. Senka yesi ye kɔ yenchi akɔfa yenchi amamra anko wontantam to betwa. Yare a enye yarepa etu betwa. Nkonya yi asofo bi yi wa sonda mu a ye hu ni se ne akom ese no enka wo behu se de obeye wo de na ye hu se obi ade da ho no onfa ma wanya wo de nti wo onfa sanse wo di agora efie nkonwa bi edi nachi ebetata wo emenne yapo yachi enti ade bi odasani se ye kase ye ya obi hu ni se ya bosomsem enti bibini wo de no nananom wo de ni wunchi wo de ni efie tumi ye tumi pa wo de ni efie samanfa ye nsamampa wo de ni efie nkonwa ye nkonwa pa wo de ni moja di obi de to wo se wo be di yie nti e na efie hofo nyina amadi yie awo ma ya na nkyere se ye be yie na wo abusuani eto da obi di bibi tu baabi ehwehwe ne mapa de brew na akoda kom enim wo nyina enti ya paw ya chi yansanko ya chi bio nyenkɔhwɛ se osoma ya som no ene gyan ebibiman ebo ebra ana se mo ebra apaye enye bone ye fra honhom a ya honhom pa na ye mfrɛ se bonsam mra ana se ye mfrɛ se spirit ye bia ye demonic mra na mesane na medi bone na emom wo hwa me so hwehwɛ me owuo wo hwa me so hwehwɛ mamane wo hwa me so hwehwɛ se me mama ye nkwase ampafo de se me frɛ me fie nkonnwa se omumeka bi mame a menfomwe menkoso maboso me kai wo se yenim se dua bokum nipa de a ye nananom nso ye frɛ mo hutie esanso mo na ya honhom a mo ye honhom adwuma enti se honhom asem bi ba na eden a wabo ache wo ho wasu ache wafrɛ Yesu moja ache wasra ba ifu nku ache wo nananom fanidie mom esua se de yi apaye na frɛ mo hwɛ se ofie nkonwa ye nkonwa pa medi wachi ana why na se omo ya bosomsomfo abosomsom wo Bible no enye chiwade madam ase salon na obi be ka se obutu kwa na wi obi bie su bie mu na etu kwa na bie kura we ye no me kura wo pagya bie mu pɛ na da ase se obi saaye wo pagya bie mu pɛ wo be pai no a wahye ase kura enso be firi mu aba no ye pra asesa e de gu bolam kose esan se eya na nipa wura fi se ye pai no me firi ye so ye adwuma na these are some of the simplest way a odasani betimi apai no me e de firi ni ti so no wade ne ho a obi ntimi nyina ba bi nka se ogusu ti nsawe amu ogusu ti musuo mu otimi pai firi so e ma ne ye yie meda nso meda salon peace ya wie bye bye